ترامیم کیس میں حکومت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ جی ہاں، حکومت کی درخواست منظور کر لی گئی۔ نیب ترامیم کیس کا محفوظ فیصلہ، جبکہ ججز فیصلہ سنانے کورٹ نمبر 1 میں پہنچ گئے ہیں۔ نیب ترامیم کیس میں حکومت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ محفوظ تھا، جو کہ اب بتا رہے ہیں کہ حکومت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نیب ترامیم کیس حکومت کی درخواست منظور کی جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ نیب ترامیم کیس میں حکومت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا نیب ترامیم کیس جس میں حکومت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے، ججز فیصلہ سنانے کورٹ نمبر 1 میں پہنچ گئے تھے، جبکہ اب سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دی ہے اور حکومت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دی۔ نیب ترامیم کیس میں حکومت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نیب ترامیم کیس میں حکومت کی درخواست منظور کر لی گئی۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ آج سنایا جانا تھا، جبکہ جس کا فیصلہ 6 جون کو محفوظ کیا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ سنایا جانا تھا۔ مذکورہ فیصلہ 5 رکنی لارجر بینچ نے 6 جون کو محفوظ کیا تھا عمران خان کی جانب سے، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کے خلاف دائر درخواست پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کی سماعت کی تھی۔ بینچ میں جسٹس امین الدین خان، جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی بھی شامل تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت حسن اظہر رضوی بھی شامل تھے۔ نیب ترامیم کے خلاف دائر درخواست پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی تھی۔ بینچ میں جسٹس امین الدین خان، جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی بھی شامل تھے۔ مزید کیا تفصیلات ہے کیس کے حوالے سے جان لیتے ہیں افضل جاوید سے۔ جی افضل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، نیب ترامیم کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کی نظر ثانی اپیل تھی، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی کر رہے تھے، انہوں نے اس فیصلے کو محفوظ کیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاقی حکومت کی اپیل کو جو ہے منظور کرتے ہوئے جو نیب ترامیم جو قلعدم کرائی دی گئی تھی اس کو بحال کر دیا ہے۔ یہ بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی کی جانب سے، جنہوں نے 6 جون کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بھی اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا تھا، جنہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے ڈالا جیل سے اس عدالتی پروسیڈنگ میں شرکت کی تھی۔ اور اس حکم نامے کو جو چیف جسٹس پاکستان کا عدالت میں پڑھ رہے ہیں، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ جو نیب ترامیم ہے وہ غیر آئینی تھی، اور سپریم کورٹ پاکستان نے جو جسٹس منظور جو سابق چیف جسٹس ہے ان کا جو فیصلہ تھا اس کو بھی جو ہے نل وائڈ قرار دے دیا ہے۔ تو لہٰذا وفاقی حکومت کی جانب سے جو اپیل دائر کی گئی تھی نیب ترامیم کو بحال کرنے کے حوالے سے، وہ ایک بڑا ریلیف دیا گیا ہے اور وفاقی حکومت کی نیب ترامیم کو بحال کر دیا گیا ہے۔ 5-0 سے جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی کے جو ہے کچھ تحفظات ہیں، لیکن انہوں نے 5-0 کے ساتھ جو ہے چیف جسٹس پاکستان کے اس آرڈر کو سپورٹ کیا ہے۔ وہ جو ریزنز ہوں گی وہ بعد میں جاری کی جائیں گی۔ اس وقت کمرہ عدالت میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی جو ہے وہ حکم نامہ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بڑی پیش رفت کی گئی وفاقی حکومت کی جانب سے جو نیب ترامیم کو قلعدم قرار دینے کے حوالے سے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا تھا، اس پر جو ہے وفاقی حکومت انٹرا کورٹ اپیل لے کر سپریم کورٹ پاکستان آئی تھی، جس پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی کی سربراہی 5 رکنی لارجر بینچ نے حکومت کا بھی پوائنٹ آف ویو سنا تھا، حکومتوں کا بھی پوائنٹ آف ویو سنا تھا، اور بانی پی ٹی آئی کو بھی جو ہے سیالہ جیل سے جو ہے ان کی بھی جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا، اور اب حکم جاری کر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ نیب ترامیم کو قلعدم قرار دینے کے حوالے سے جو ہے سالڈ ریزنز نہیں دے سکے ہیں، لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ وفاقی حکومت کی اپیل کو منظور کرتی ہے اور نیب ترامیم کو بحال کرتی ہے۔ نیب ترامیم کو بحال کر دیا گیا ہے۔ نیب ترامیم کیس میں حکومت کی درخواست منظور، سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ 5-0 سے دیا ہے۔ نیب ترامیم قلعدم قرار دینے کا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ افضل جاوید ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ میں جوائن کیا ہے طارق چودھری، بیورو چیف اسلام آباد نے۔ طارق چودھری، بانی پی ٹی آئی نے ثابت کرنے میں ناکام رہے، یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے کوئی سالڈ ریزن نہیں دیا، کیا کہیں گے؟
तारिक चौधरी से रब्ता करेंगे, अपने नाज़रीन को आगाह करें कि अहम और बड़ा फैसला था जो आज आ गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच साबित, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आइनी है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून 2024 को फैसला महफूज किया था जो आज सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, क्या अपडेट्स हैं, क्या कहेंगे पूरे इस पर? देखिए, बड़ा अहम फैसला है और बड़े अरसे से इसके फैसला महफूज था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के और दीगर हल्के इस बात पर बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये फैसला क्यों जो है महफूज किया हुआ, फैसला क्यों सुनाया नहीं जा रहा। मकसद उनका ये था कि शायद कोई किसी को रिलीफ देना मकसूद है, चूँकि मौक़िफ़ ये था कि काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट से पहले फैसला आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज बहरहाल ये फैसला आ गया है, जिसमें जो फैसला दिया गया उसमें तहरीरी तौर पर कहा गया है कि जो बानी चेयरमैन हैं पीटीआई के, क्योंकि ये उनकी पिटीशन थी, वो ये मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहे हैं कि इसमें कोई गैरानी बात हुई है या प्रोसेस जो है पूरा नहीं किया गया। तो लिहाजा ये भी कहा गया था उस वक्त कि नैब तरमीम जो है आइन से मुताबिक है। तो आज जो फैसला पढ़ के सुनाया गया है उसमें ये कहा गया है कि ये जो तरमीम थी आइन से मुताबिक नहीं थी बल्कि आइन के मुताबिक थी। ये भी इतलात है कि जस्टिस असर मिनल्ला और जस्टिस एक और जस्टिस हैं, उन दोनों ने इजाफी नोट भी तहरीर किए हैं और अपनी उन्होंने इसमें वजूहात भी दी हैं। पर ये जो फैसला है ये अक्सरियती फैसला है और अक्सरियती फैसले के बाद वफाकी हुकूमत की जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी वो मंजूर हो गई हैं। अब इसमें देखना ये है कि ये फैसला बहाल होने के बाद कौन कौन से जो अहम शख्सियात हैं उनके मुकदमात जो थे, जो नैब में थे, वो बहाल होते हैं या नहीं होते, या कौन से मुकदमात कौन से अहम शख्सियत ऐसी हैं जिनको इसके तहत जो रिलीफ मिला था क्या वो रिलीफ मुतासर होता है या नहीं होता। और सबसे बढ़कर ये है कि नैब तरमीम की बहाली के बाद अब ये जो मुख्तलिफ फैसले मुख्तलिफ केस चल रहे हैं, खास तौर पर तोशा खाना 2 और अल-कायदर ट्रस्ट वगैरह, जिसमें बानी चेयरमैन साहब और उनकी फैमिली है, उनके खिलाफ समाते हैं, क्या उन पर भी ये फैसला उससे मुतासर होते हैं? क्या उनके मुकदमात जो चल रहे हैं उनकी रफ्तार तेज होती है या वो थोड़े से जो है मुतासर होते हैं? ये बड़ी अहम चीज़ें देखने होंगी जो अभी चंद लम्हों चंद मिनटों के बाद जब इसकी तफसीलात सामने आएंगी उसके बारे में बात क्लियर हो सकेगी। जी ठीक है तारिक चौधरी, ये भी बताइएगा कि अब पीटीआई और बानी पीटीआई के पास क्या कोई मजीद ऑप्शंस मौजूद हैं इस केस के हवाले से? देखिए, ये इंट्रा कोर्ट अपील है और इंट्रा कोर्ट अपील भी एक तरह की नजरसानी अपील ही होती है। तो मेरा नहीं ख्याल के सिवाय नजरसानी केस के उसके अलावा और कोई ऑप्शन होगी। वो भी वकला से बात की तशरीह करेंगे कि क्या इंट्रा कोर्ट अपील के बाद इससे पहले 3 रुकनी बेंच था, उससे बड़े बेंच ने इसको सुन लिया है, तो क्या फिर वो फुल कोर्ट के लिए जा सकते हैं, नहीं जा सकते, लार्जर बेंच के लिए जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इसकी तशरीह तो वकला करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिवाय नजरसानी की अपील के अलावा और कोई इस वाले से ऑप्शन सामने नहीं है कि वो अगर मजीद इसकी तशरीह चाहते हैं तो वो उसकी जाएं। लेकिन अब तक की सूरत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम की गई थी और उनके खिलाफ फिर जो है बानी चेयरमैन गए थे और वो जो 3 रुकनी बेंच था उसने ये फैसला मुअत्तल कर दिया था। तो अब ये फैसला तरमीम जो है मुकम्मल तौर पर आइनी तौर पर बहाल हो चुकी है। ठीक है, आइनी तौर पर बहाल हो चुकी है। तारिक चौधरी, यहाँ पर समाअत के दौरान बानी पीटीआई की जानिब से उनके वकला भी मौजूद थे, क्या उनके तासुरात सामने आ सके हैं? देखिए, अभी फैसला सुनाए चंद मिनट भी पूरे नहीं हुए, तो मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ी देर तक जब वो कोर्ट रूम से बाहर आएंगे और कोर्ट रूम से बाहर आकर अगर वो मौजूद हुए, उनके जो वकला हैं उनकी नुमाइंदगी करते थे या फिर ये कि अहम लायर और सीनियर वकला तो मौजूद ही होते हैं, तो वो उसके बारे में तीन तरह बात करेंगे। लेकिन अभी चूँकि कोर्ट रूम से बाहर लोग नहीं आए और बाहर आकर मीडिया से बात नहीं की, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उनका क्या मौक़िफ़ है। यकीनी तौर पर वो अपने मौक़िफ़ की वजाहत करेंगे, अपनी बात करेंगे। लेकिन अब तक सबसे अहम बात यह है कि 5 रुकनी बेंच ने कहा है कि 3 रुकनी बेंच का फैसला ये साबित नहीं कर सका कि जो तरमीम हुई थी, पार्लियामेंट ने तरमीम की थी, इसमें कोई गैर आइनी बात है। तो ये बड़ा अपहेल्ड किया गया है पार्लियामेंट की तरमीम को। इससे यकीनी तौर पर जो पार्लियामेंट के दीगर जो अहम तरमीम है उनको भी बहुत तकवीत मिलेगी।
तकवीत मिलेगी। तारिक चौधरी अब हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से ब्रीफ करते चले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीम कल अदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत समेत दीगर मुतासरीन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए नैब तरमीम कल अदम करार देने का फैसला कल अदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला 6 जून को महफूज किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की थी। जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अथन मिनुल्ला और जस्टिस हसन जहूर रिजवी बेंच का हिस्सा है। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम कल अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की दायर की थी, जबकि 6 जून को होने वाली समाअत के दौरान जस्टिस अथन मिनुल्ला ने वकील से इस्तफसार किया था कि आप 90 दिनों में नैब रिमांड से मुतमईन हैं। क्या आप 50 करोड़ से कम करप्शन पर भी नैब की कार्रवाई के हामी हैं? वाज़ेह रहे कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इससे गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामान को बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के आगाज पर साबिक वजीर आजम को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया और उनको नीले रंग की कमीज पहनी हुई दिखाया गया था। वो तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली समाअत में हाजिर रहे थे। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीम को कलअदम करार देने के खिलाफ समाअत के दौरान साबिक वजीर आजम को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाजत भी दी थी। अगर आपको बताया जाए तो गुज़िश्ता साल 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नैब तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए कई शिकें कलअदम करार दे दी थी और अब हुकूमती तरमीम बहाल कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत समेत दीगर मुतासरीन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए नैब तरमीम कलअदम करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला जो 6 जून को महफूज किया था वो आज सुना दिया गया है। अफजल जावेद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल बताइएगा, क्या पीटीआई का, बानी पीटीआई का या उनके वकला की जानिब से कोई मौक़िफ़, कोई तासुरात सामने आए हैं अब तक? हाँ जी, देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नैब तरामीम को हवाले से जो वफाकी हुकूमत की जो अपील थी उसको न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कर रहे थे उसे मंजूर कर लिया, बल्कि इससे कबल जो नैब तरामीम को कलअदम करार देने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच का फैसला था उसको भी नॉन एंड वाइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो वफाकी हुकूमत को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है और आज के रोज़ जब समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो 6 जून को तमाम फ्रीकैन की जानिब से दलाइल सुनने के बाद इस फैसले को महफूज किया था वो मुख्तसर फैसला जो है पढ़कर सुनाया है और इसकी डिटेल रीज़न जो है उसका अब तमाम स्टेक होल्डर जो है इंतजार कर रहे हैं कि तहरीरी मरूज़ात जब तफसीली तहरीरी फैसला जारी होगा तो उसमें जो जस्टिस अतम मिनुल्लाह ने जो किन के निकात के हवाले से जो इख्तिलाफ किया था और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वो जो कंसर्न्स शाये किए हैं उस हवाले से है डिटेल रीजन्स में जो है वजूहात बताई जाएंगे। लेकिन 5-0 से जो है ये जो है तफसीली फैसला जो है जारी किया गया है। पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा हैं शिबली फराज वो आज के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस महफूज फैसले को सुनने के लिए आए थे और अब से कुछ लम्हे के बाद वो जो पीटीआई का मौक़िफ़ है इस फैसले के ऊपर उससे वो मीडिया को आगाह करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब तरमीम केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, अफजल जावेद, आप दोनों का शुक्रिया।